এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। দেশত পেট্ৰল ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজ্যসমূহক ভেট কম কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা জনতাক সকাহ দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে হোৱা যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং আছিল, সেই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ বৈঠকত ৰাজ্যসমূহক পুনৰ আহ্বান জনালে যে নৱেম্বৰ মাহত কিছু টেক্স ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত, শিথিল কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰই লৈছিল, কিন্তু সেই কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি কিছু ৰাজ্যই সঁহাৰি আগ নবঢ়ালে। আৰু এবাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যক লৈ জনতাক হৈ থকা হাৰাশাস্তিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, ভেট কম কৰি পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ পৰা জনতাক সকাহ দিয়াৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ। ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান। পেট্ৰল ডিজেলৰ প্ৰসংগত ৰাজ্যসমূহলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ৰাজ্যসমূহক পেট্ৰল ডিজেলৰ ভেট কম কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভেট কম কৰি জনতাক সকাহ দিবলৈ আহ্বান। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত এক্সাইজ ডিউটি হ্ৰাস কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে, এক্সাইজ ডিউটি হ্ৰাস কৰিছিল। কেন্দ্ৰই ৰাজ্যসমূহকো ভেট হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। কিন্তু কিছু ৰাজ্যই পেট্ৰল ডিজেলৰ টেক্স হ্ৰাস নকৰিলে। বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত লৈ মন্তব্য। মহাৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিমবংগ, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে কেন্দ্ৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনালে। অৰ্থাৎ বিজেপিত য'ত শাসন নাই সেই ৰাজ্যসমূহক কৈছে। তামিলনাডু, কেৰালা, ঝাৰখণ্ডয়ো পেট্ৰল ডিজেলৰ ভেট কম নকৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য আহিছে এই প্ৰসংগত। এই ৰাজ্যসমূহৰ নাগৰিকৰ ওপৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ বোজা অব্যাহত থাকিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে, দেশৰ হিতৰ বাবে ৰাজ্যসমূহে পেট্ৰল ডিজেলৰ টেক্স কম কৰক। এই আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত। আপোনালোকৰ ৰাজ্যৰ নাগৰিকক ভেট কম কৰি সকাহ দিয়ক, পেট্ৰল ডিজেলৰ ভেট কম কৰি সকাহ দিয়ক বুলি আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ্যসমূহলৈ এই আহ্বান। আৰু প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে নৱেম্বৰ মাহত এক্সাইজ ডিউটি কেন্দ্ৰই হ্ৰাস কৰিছিল, কিন্তু কিছু ৰাজ্যই তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি আগ নবঢ়ালে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভেট কম কৰি, পেট্ৰল ডিজেলৰ টেক্স কম কৰি এই যুদ্ধকালীন পৰিৱেশত জনতাক সকাহ দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহ্বান জনাইছে। আৰু এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে হোৱা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত কৰিছে। আমাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं
उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। जैसे पेट्रोल